उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के झालझाली गांव में जमीन विवाद को लेकर लंबे समय से चली आ रही इलाका कब्जा करने की लड़ाई ने अब भयानक रूप ले लिया है। आरोप है कि देर रात नूर आलम और उसके समर्थकों ने बमबारी और गोलीबारी करते हुए मोहम्मद जाहिद आलम के घर पर हमला कर दिया। जाहिद आलम तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, लेकिन उसकी 12 वर्षीय एकमात्र नाबालिग बेटी कौशेरा बेगम बच नहीं पाई। आरोप है कि हमलावरों ने सोते हुए कौशेरा को घर से उठाकर छर्रे वाली गोली मार दी। गोली लगने के बाद उसे इस्लामपुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण गांव में पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है। झालझाली गांव में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। আমি তো কাজ করে বাড়ি আসলাম, তো ওখানে দেখছি আমি খাতে যখন বসছি তখন পুরো হয়ে হাল্লা হচ্ছে। হয়ে আমি গেলাম এক পা দুই দেখছি এখন কেউ নাই, মেয়েগুলো খালি কান্না করছে। আমি আগে গেলাম, দেখছি মেয়েকে মানে মারপিট করে হয়েছে, গুলি লেগেছে। তখন কেউ ওরা ছিল না, সবাই ভেঙে গেছে। আমি দিনে টোটো করে বেড়ালাম, টোটো করে নিয়ে যা। কতজন ছিল ওখানে গুলি চালাইছিল? তখন দাদা আমি কাউকে দেখিনি। কোথায় ঘটেছে ঘটনাটা? ঝলঝলি। হ্যাঁ, মানে আমি দেখিনি, কারো কথা বলবো কি মনে হয় কে মারছে? পরিবারের গ্রুপ মারছে। হ্যাঁ, কি কারণে গুলিটা চললো, কি কারণে চললো? নূর আলমের গ্রুপ মারছে। কে নূর আলম। নূর আলম কোন দল করে? ও টিএমসি করে। তো কেন মারলো নূর আলম? বাচ্চাটাকে কেন? আর কেন মারছে এখন ও আসবে, ওর মা বাবা আসবে, কি হয়েছে না কি নিয়ে ঝগড়া এটা? এটা পার্টিবাজি ঝগড়া। এটা পার্টিবাজি ঝগড়া। পার্টি হ্যাঁ, পার্টিবাজি। আর যাদেরকে মারছে তারা কোন দল করে? দল তো আমরা মনে করি একটাই, মানে যেরকম একটা আছে চৌধুরী দল, একটা আছে কানাইয়া, এইভাবে। কে এই যে মেয়েটা মারা গেছে কোন দলের, কোন এর মা বাবা কোন দলের সাথে? চৌধুরী না কানাইয়া? এ আছে মানে শামসুল আছে, রফিক আছে, এরা কোন দল মেম্বার। হ্যাঁ, এরা কি চৌধুরীর দল? না কানাইয়া। কানাইয়ার দল। কানাইয়ের দল। আর মারছে কারা? ওরাও কানাইয়ার দল। ও দুজনই কানাইয়ের দল। কি নাম আপনার? আমার নাম রহমত। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।